Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар, кандайсыңар, жакшыбы? Видеого сразу эле лайк кнопканы басып туруп, каналга катталбагандар каналыбызга катталып койгула. Бүгүн биз Орус базар таттабыз, Жалал-Абад шаары, 3 апрель. Орус базар ярмаркасында жүрөбүз. Бул ярмарка выходного дня, выходной күндөрү болот, суббота, воскресенье. Ну, уже давно не Орус. Но название остался. Эти велосипеды ваши, да? Мына велосипедтерди көргүлө тургандар. 4000 сомдон бар экен. Да, все снимем сейчас. Пусть люди видят. Где? Не, хозяина не надо снимать. Просто велосипеды надо снять и все. На. Бүгүнмү? 8 раз уже звезда хозяин, не надо уже. Чарчап хозяин туганда. На, Орус базарыбызда нелер барын көрүп тартып коем силерге. Kitaplar var mı? Bizi tarta görmeyin. Bildiniz mi? Ya sizi tartı belki. Ooo, sizler de tarta diganmaz. Nam yakta. Oo, bu aya. Asenli распродажа başladı mı? Весенний. 350 somdan triko var eken. Toğanlar mı? Oho. Futbolkaları 200 som eken. Российский, армия Россия. Mu armiya Rusya'nın kolu? Sonum ya. 200 somdan eken. Ayting şu bala çalıp. 0550 O. 50 55 33. Dağı bir yolu. 0550 50 55 33. Na nomerge o çalıp Optumga сүйлөшөм desеңер, ha? Optumga dagı arzan bolot. Optumga da бар eкен бул акемде. Аябай сонун нерселер бар да биз базарда, туугандар. Так. Дагы эмнелер мына запчастар кетелик. Красота. Да, издегенин табасында келип бул базардан. Суббота, воскресенье günü эртемен 8-9'dan башталып saat 2'ge чейин болот бул ярмарка. Выходного дня туугандар. Бул экинчи видеобуз. Биринчи видеоду көрбөгөндөр кирип да биринчи видеону көрсөңөр болот. Биз аябай шашпай ушундай нелер барын силерге тартып көрсөтүп коебуз. Жалал-Абад шаары, Орус базар выходной ярмаркасы. Суббота, воскресенье günü 2 күн болот. Акыркы күндөрү туугандар. Жалал-Абад шаарында поезд жол, тоок базар жакта ориентир. Мына эски газ плиталар бар туугандар. Бул канча экен? Ба газ плита кемеки экен? 6000 сом, а? 6000 6000 сом. На, мынандай. На кемеки экен? Ваш, да, тоже? Сколько? 4000 сом, 4000. 4000 сом. Это 60 литров, да, это? 4000 сом. 60 литр экен Аристоном. А это что такое? Это тоже бачок, да? Нержавеющий бачок. На сколько литров? 50 литров стоит 50 литр 5000 дейт нержавейкадан. Холодный кельта? Ого, вайже келсе. Мына идиш табактар, мына крышкалар бар. А это вот этот сколько стоит у вас? Очак. 1000 сом. 1000. 1000 сом экен туугандар. Так, дальше. Дальше көрөлү. Мына буякта сантехника нерселер бар экен, игрушкалар бар туугандар. Телефон крутой экен. Силерде реклама кыла турган телефон ушул. Так, мына темир терсектер бар. Китептер издегендер болсо, китеп келип, китептер табып кетсеңер болот. Туугандар, мына темир терсектер. Биздин базарыбызда аябай любой нерсени табасыз. Выходной день. Бул Орус базары, Жалал-Абад шаары туугандар. 3 апрель. Şu выходной күндөрү боло турган базар. Мына өтүктөр тапсаңар болот экен туугандар. Өтүктөр ким экен? 500'den dedi. 500'den dedi, акчасы. 500. Ötük kançadan? Ötüktör.
2000 so'm ha? Voy, 500 so'm deydi. Buna 500 so'm ha? Qaysi biri 2000? Bunalar o kojunni bersalar 2000 so'mga. Tug'anlar 2000 so'm bersalar. Ha, buning qancha so'm? Bu 1000 so'm. 1000 so'm ekan ha. Kaska bor ekan mototsikl. 1,5. Холодильник бар eje, o hozir bu reklama bo'lib turibdi, bozorda reklamasi. Bu qancha so'm? 2000 so'm ekan, artelik ha. Pech tug'anlar. Shunday narsalarimiz bor. Bu palvon. Tak, O'rus bozorida yuramiz tug'anlar. Bu bozor Vyxodnoy degan yarmarka. Jalobod shahrida, Tovuq bozorining oldida, poyezd yo'lining oldida bo'ladi tug'anlar. Dag'i sizlarga nelerini ko'rsatay bu bozorning. Shunday narsalar sotiladi bu yerda bizda. Faralar qanchadan aka? Nima farasi bu? Qanchadan aka bu? Mana bu paralar qancha? 200 so'm. 200 so'm ikkosi. Bittasimi? Ikkalasi 200 so'm. No, ajoyib. Qozon qancha aka? 700 so'm qopqog'i bilan. Bu yog'ini ham bu yog'ini ham ishlatsa bo'lsa kerak, ku. Bu. Qanaqa? Ha. Mana akamda bunaqa. Biz insovatga deb qo'yamiz, shakalar ham. Hozir qo'yaylik. Bemor svarka apparat nech pul? 10 ming so'm, ha? Bu kattasidan ekan, ha? Ha, shug'ana. 10 ming so'm. Cho'ng svarka apparat. Yo, Suzatov emas aka, o'zi yangi chiqdi-yu meniki. Yangi ochdim kanal. Ko'rasiz, hozir qo'yaman buni inshaalloh. Mebellar bor ekan bu yerda tug'anda. Divan kimdan? 4000 ham no? Noning qancha? Matrasim. 1600 so'm matras. Ona divaning qancha? 3500 ha? 3500 so'm ekan ona divan. No, 4000 so'm ekan kreslo. Tug'anda. Shunday. Taqim neler bor? Bu чисто обзор video bizi bozor o'zi. Bu O'rus bozor Vyxodnoydan bo'ladi. Jalobod shahrida. Orientir mana Tovuq bozor. Tovuq bozorga kelib, Tovuq bozordan mana tuz o'daga qarab yursangiz, biz O'rus bozorimiz shu. Vyxodnoy kunlari Jalobod shahri tug'anlar.